एमिति कौन काम अच्छी जहाँकि लोकटी को बर्बाद कर दे थाए। लोक मैंने जानी जानी सही सब काम करिथांती आ निज जीवनटा को से माने बर्बाद कर दे थांती जानी जानी किरी निज जीवनटा को नष्ट कर दे थांती निज भूल पाई आजिकालीर लोक माने हेले दोष दे थांती आउ काहाकू खराब कही थांती आउ काहाकू देखई शिखई कथा कही थांती आजिकालीर लोक माने। मनीष एमितिया जीवन रे कौन भूल करी थाए जे जहा द्वारा कि से निजे निजको बर्बाद कर दे थाए। एमिति बहुत किछि अछि जहा कि जानिमा आज आमे एई वीडियो माध्यम रे। हाँ सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। यदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टीए निश्चित भाव में करदेवे। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। असत्य कौनसी कार्य रे जल्दी लगी जिबा, छल करिबा, मूर्खता, लोभ करिबा, अपवित्रता एवं निर्दयता एही समस्त प्रकारर दोष स्त्रीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ स्वाभाविक भाव में देखा मिलता है। भोजन करिबा योग्य पदार्थ एवं ताहाकू प्रस्तुत करिवार शक्ति थिले ताहा उत्तम अटे। सुंदर स्त्री एवं रीतिर शक्ति, ऐश्वर्य एवं दानर शक्ति एही सबु सुख अल्प तपरे मिल न थाए। अर्थात यह कौनसी तपर फल सहित समान अटे। सांग माने आपण मानकु एही सबु जिनिस पई बहुत तप करिबा को पड़ी थाए, बहुत पूजा पाठ करिबा को पड़ी थाए, जहा द्वारा कि तुमको एही सबु जिनिस मिल पारि थाए। बहुत कष्ट करिबा परे मिली थाए, सेमती मिल न थाए। बहुत जप तप कला पर जाइंगिरी एही सबु जिनिस तुमको प्राप्य मिली थाए, प्राप्त होई थाए। जो व्यक्ति पुत्र वशवर्ती होई थाए तार स्त्री मध्य इच्छा अनुजाई चली थाए। यह व्यतीत जो व्यक्ति अल्प धन रे संतुष्ट रहे से ही व्यक्तिर स्वर्ग यही स्थान रे ही रही थाए। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप रे मधुर वचन कही थाए एवं पिठी पचरे अप्रत्यक्ष भाव रे कार्य करी थाए एवं आपणको काम रे समस्या सृष्टि करी थाए, एपरि मित्र विष सदृश होई थाए। आउ एही बळी मित्र आपणको पाखरे बहुत अधिक अछंती जहाँकि आपण माने जानी पारु नाहंती कि आपणको पिठी पछरे आपणकर सांगसाथी माने आपणकर ही खराब चाहुछंती, आपणकर ही बहुत बड़ खराब करने को इच्छा करुछंती जहाँकि आपण मानकु जଣା नहीं। आपण मानकु सर्वप्रथमे एही जिनिसटी जानिबार अछि किए मो निजर, मोर तो सांगसाथी बहुत हेले मो निजर किए, सतेरे किए मोर भल चाहूँची आ किए मोर खराब चाहूँची तुमको यही कथाटी जଣା नहीं। सेथिपाई तुमे माने आजी कष्ट पाउछ, दुख पाउछ। एभली मित्र को त्याग करिदेबा उचित। कुमित्र किंबा तांकर मित्र उपरे केबे भी भरोसा करिबा उचित नुहे, कारण जदि केबे केउ परिस्थिति रे क्रोधित हुए तेबे से आपणक रहस्य मध्य अन्य कहा पाखरे प्रकट करिपारे। सेथिपाई केबे भी निज रहस्य कहा सामना रे प्रकट करिबा उचित नुहे। निज मन रे विचार करिथिबा कौनसी भी विचार को कहा सामना रे प्रकट करिबा उचित होई न थाए। सांग माने आपण माने समस्त को निजर भावी निजर कथा बहुत कही दे थांती, सांग साथी को भावी नहीं थांती कि ये मो निजर सांग, ये मो निजर साथी, ये मो कथा को बुझीबो, ये मो दुख को बुझीबो। हेले सही पिला तुम दुख बुझी न थाए, तुम दुखर से मजाक उड़ई थाए, तुम दुर्बलतार से फायदा उठई थाए। सेथिपाई एमिति साथी को केबे भी हेले निजर कथा केबे कुहंतु नहीं कि एमिति साथी को केबे साथ रे रखंतु नहीं। एमिति सांग को जेते जल्दी पारुछंती निज पाखरु दूर करि दियंतु, बरं ताहाकू मंत्र आकार रे रखित रखिबा उचित, बरं ताहाकू रहस्य आकार रे कार्यान्वित करिबा उचित। मूर्खता सबुबले दुख देई थाए। सबुठारु बड़ कष्ट हेउची अन्यर घरे रहिबा, अर्थात कौनसी भी संरक्षण रे रहिबा, जहाँकि सबुठारु अधिक दुख देई थाए। सबु पर्वतरू माणिक्य मिली न थाए एवं सबु हाथीर मथारे माणिक न थाए।
ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ସବୁଠି ନଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଭଲ ବୋଲି ତାହାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। ତୁମ ସାଥିରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେ କେବେ ଭଲ ହୋଇପାରେ କି କେବେ ଖରାପ ବି ହୋଇପାରେ। ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଗେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଗେ ଜାଣ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଥୀ ସେ ଭଲ କି ଖରାପ, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କଥା ଆପଣ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ସୁଶୀଳତାରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଏବଂ ସୁଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠି ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ କୁଳର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ମାତା ପିତା ଶତ୍ରୁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ମାତା ପିତା ନିଜ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ, ନିଜ ପିଲାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ନିଜ ପିଲାର ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହରେ ସନ୍ତାନ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହେଉ। ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ତାଡ଼ନାର ଭୟ ରହିବ ତେବେ ସେମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ବିରହ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଅନାଦର, ଯୁଦ୍ଧରୁ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଶତ୍ରୁ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାର ସେବା, ଦାରିଦ୍ରତା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଭା ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳି ଦେଇଥାଏ। ନଦୀ ମୂଳରେ ବୃକ୍ଷ, ପର ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ବିନା ମନ୍ତ୍ରୀରେ ରାଜା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବଳ ବିଦ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ରାଜାଙ୍କ ବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେନା ହୋଇଥାଏ। ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ବଳ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହୋଇଥାଏ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବେଶ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପ୍ରଜା ଶକ୍ତିହୀନ ରାଜାଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀ ଫଳରୋହିତ ଗଛକୁ ଏବଂ ଅତିଥି ଭୋଜନ କରି ସାରିବା ପରେ ସେହି ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରି ଯମମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ପରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ହରିଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତି ବରାବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେବା ରାଜାଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାରରେ କୁଶଳତା ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା ଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି କଥାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ, କିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ କିଏ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଶୈଳୀ ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିକିରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା, କିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଖରାପ କରି କହିବ ଆମେ ରହିଯିବା, ଥକିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଛି ବୋଲି ପଚାରୁନଥିଲେ, ଖରାପ କରି କହୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।